Good day, class! So our lesson for today is all about recognition of prior learning. So, do you have an idea what is recognition of prior learning? But before that, here are the objectives of recognition of prior learning or RPL. The learning objectives. After reading this information sheet, you should be able to first, define RPL, second, enumerate the advantages of RPL, third, determine the evidences of competencies and identify the criteria for assessing evidences of prior learning. And before starting training, you should recognize prior learning of your trainees so that skills previously learned will not be trained anymore. Training should focus on the things that are not yet known by the trainee. This will make CBT more interesting to your trainees. So, sa mga trainees is kanang nabato sila kanang mga skills nga naagian sa una, so dapat nga mahinumduman pa na nila. Then if kanang naanapod sila lain nga atinan, so madapan nila ang ilahang kanang skills nga na trainee sa una. So kanang ilang training nga nagian sa una, ma-experience sa uban pod nga kanang ilang kako-trainee nga may share po nila og unsa ilang nagian sa una. So this is the definition of recognition of prior learning. Recognition of prior learning, or RPL, refers to the acknowledgement of skills and knowledge held as a result of formal training, work experience, and or life experience. So, naiuban man god nga kanang naka-experience like kanang TESDA, right? Kanang nasalay competencies nga agian before sila makakuha sa ilahang kanang NC2 or NC3, something nga na. Pero after kanang before nila makuha na nasalay competencies ug nasalay mga skills nga dapat ipakita nga kaya nila ang kananguan nga dapat sila sa competencies nga gipangita sa training center. So now let's move on the advantages of RPL, or recognition of prior learning. So first, RPL allows you to complete formal education in a shorter period of time and less cost. So naay kanang ubang TESDA nga kanabitong i-credit ang imuhang nagian, like kanang mangutana sila og unsay imuhang naagian nga training center, or kanang nanaba kay nagian nga kapranang nakakuha na ba kag NC2 or NC3, something nga na. So ilahan nang i-value bitaw nila aron dili na pud ka magbalik-balik sa imong naagian. Second, RPL means that you don't have to repeat or waste time learning what you have already learned. So kanang naagian nimo dili na jud na dapat balikon pa kay baw naman kaana, like kanang ang kanang imong naagian, so i-share na lang na nimo sa uban, like kanang nakay ka co-trainee, pwede na nimo i-share nila para nasalay kanang nasalay kanang mahibaw-an bitaw pod nga bag-o nga kanang skills nga dapat daay nga na ug kanang nasalay kanang lain nga ika-share pod sa uban. And third, RPL increases your career and education option through recognized skills and knowledge. So kapra na eskwela ka og kanang TESDA, so na naman kay NC2 or NC3 kanang nabito kay ngoan nga pwede na kadili mo eskwela kay na naman kay NC2, so kanang ngoan na lang, option na lang na nimo nga miskwela pa ba ka or dili na, kay nay uban nga if makakuha na sila NC2 or NC3 ilahan na nang kanang bitaw nga mo pursue sa laglain. Then fourth, RPL allows of fairer access to studies that you wish to undertake. Then fourth, RPL allows for fairer access to studies that you wish to undertake. So nga niya nga siya, for example, kanang naa ka sa field, then ang imong mga kauban or ka-co-trainee is kanang nanabito po sila kanang skills nga ipaghambog nila. So ikaw nga naa naman pud kay skills nga nahibaw-an nimo sa una sa imuhang kintahay nakatesda ka, so pwede na nimo i-apply para patas ra ang inyong labanan. And now let's move on to the evidences for RPL.
So, a trainee needs to provide sufficient evidence of his knowledge and skills by submitting relevant documents or materials. The integrity of the RPL process cannot be compromised. Therefore, the burden is on the trainee to supply as much evidence as possible, but it is with the trainer to confirm trainee's competence. So, kanang ang mga trainee, kung like for example, mo apply sila o kanang trabaho or kanang kuan, kung na sila ang ilang in situ is pwede na nila nga ihimo nilang evidence or kanang documents nila kung mo-apply sila og trabaho kay kanang ma-credit man to nila tong ilang in situ kung kanang or mahimo to siya nga evidence nga kanang naa kay skilled ka ani nga kuana skilled ka ani nga butanga. So the evidences could consist of any of or all of the following. So formal statements of result, example of work or resources which you have produced, performance appraisal reports, references from current or previous employers, position description or job role, details of formal training, seminars, conferences, and workshops you have attended. So the RPL assessment. The process includes an assessment of skills and knowledge against the elements and performance criteria of the relevant unit. So trainees' competence will be assessed against the following 6 criteria. So the first criteria is authenticity. So, does the trainee have evidence of his skills and knowledge? So, ang mga trainee ba daw, naaba sila kanang evidence sa ilang skills or knowledge? So, mag-include og formal qualification, position description, references, and any other material to support the claim. So, the evidence must be authenticated by the appropriate authority. So, ani nga kuan, so dapat kanang dapat i-check jud ang imuhang kanang skills bitaw or knowledge nga mura siya kanang mag-background check sa imuhang knowledge before bitaw mura nga i-check gyud kung tinuod ba jud nga kanang skillado ba ka ani nga kanang trabaho or skillado ba ka ani nga mga butanga nga. So second, currency. Are the skills and knowledge used in the workforce now? So ang imuha ba daw skills or knowledge nga nahibaw-an before is kanang nagamit ba nimo sa imong kanang trabaho karon. So that is currency. And ang ikatulo is quality. Are the skills and knowledge at a standard appropriate for current requirements as per competency standards? So ang imuhang skills and knowledge is kanang nakakuan ba daw siya sa kanang standard, na meet ba daw ang iyang standard sa kanang appropriate nga mga required sa kanang imuhang gi-applyan ingana or kanang quality ba pud ka nga kanang trabahante bitaw mo nga na kanang sim kamauhan ba ka mo nga na standard nga kanang na sud ba ka sa ilahang standard nga na. So, ang ikaapat, relevance. Are the skills and knowledge relevant to the particular qualification? So, ang imuha ba daw skills or knowledge is kanang relevant pa po sa kanang qualification nga imong gi-applyan nga trabaho. Kay like for example, ang kanang imuhang skills and knowledge kay kanang kuan ka kanang kamao ka mo welding or ingana ja ang imong gi-applyan nga trabaho kay ang ilahang kanang qualification is dapat kanang kamao ka mo luto or kamao ka mo bake or og kanang mga cake ngana. So dili siya kanang kuan ba dili siya applicable o dili siya connected kay kuan man kanang lahi ra man ang imong skills sa imong kanang sa qualification sa kanang trabaho nga imong ganahan nga applyan. So dili gyud siya pwede nga kuan. So dapat relevant gyud. Number 5, transferability. So, are the skills and knowledge gained elsewhere relevant to the particular qualification? So, ang skills ba daw or knowledge nga imong na-learn sa kuan is kanang relevant ba daw pud siya sa kanang nagkalain-lain nga kanang mga workforce bitaw or like kanang for example kanang pwede ka mabalhin-balhin sa kanang lain nga trabaho kay kanang skilled pud ka bitaw kanang dapat ka maupod ka kay kung pintahay kanang ibalhin ka ani nga trabaho kamao ka ibalhin pud kadto kanang kamao gyapon ka. So mo nang transferability. So sa last or ang ikaunom nga criteria is validity. So can the applicant demonstrate a skill required for the course? So ang mga applicant
ang mga aplikante ba daw is maka-demonstrate ba daw pud sila sa ilang skill nga gi-required sa kanang ilang kanang trabahoan or kanang makuan pud nila ba ilang ma-demonstrate og tarang ilang skills para makuan jud nga kanang kamauhan jud sila ani nga mga butang nga para makit-an jud sa kuan nga ay kamao jud si ani nga kanang trabahoan nga na. So for the assessment, matching type. Match the question to the column A to the criteria for assessing evidences in the column B. So in your 1/4 sheet of paper, write only the letter and words.